नमस्कार जय जगन्नाथ सर्वप्रथमे मु सौभाग्यलक्ष्मी आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करुछि गल्प साबतमा। जो दिन ठारू सूरज को बाहा होई आछि रोशनी से दिन ठारू तार रंग बेरंग जीवनटा पाणिचिया होई गलानी। रोशनी एटा किणे ना, रोशनी सेटा किणे ना, रोशनी एते खर्च करना, खाली भाषण सर्वस्व मनीषटा एंकु किए मेकानिक कला के जानी। ये तो मास्टर हेबा कथा। जेते बेले देखो खाली पाठ पढ़ाइला परी उपदेश माळ माळ। बापांकर 7टी संतान गलग्रह थिले, तेणु टंका 10,000 द्वितीय पक्ष होई आसीगला। नहेले केड़े केड़े लोक थिले हाथ धरिबाकू। रोशनी भूल बुझीबनी मते, एतक मासकर दरमा थिला जाहाकू तुमे जम्मा 14 दिन रे सारी देलो। एबे केमिति चलिबाकू होतो? हौ जहा तो हेबार हेलानी, मालिक को कही किछि धार उधार करी देखिबी, हेले आर मास को देखि चाहि खर्च करिवो हैला। रोशनी हुहा किछि न करिबा देखि पुनी सूरज कहला, देख एसबु कहा पाई कहूछि मु, आम पाई, आम परिवार पाई ना। काली आम परिवार बढ़िबो, यदि किछि संचय नथिबो केमिति चलिबा? परिवार ना चोपा, ए जो बेकरे बंधा 2टी मांकड़ यांकु नेकी कुआडे जीबी, कोठी बुड़ी मरिबी। द्वितीय पक्ष सांग को आग सौतनीर 2टी पिला, बड़ झीटी 7 वर्ष हेबो रुन्नी तार ना, ता तळकू 5 वर्षर पुओ रुना। टुकुसी मुही काली खंडिक ठीक ता मा परी हेछि। तंप मुही कोठिकार, ता तळ पुओ सिंगाणी नाकिया रुन्ना ना कोइला पोड़ा मुहा। जेतेबेले देख खाली मा मा मा, मु काहेंगी तो मा हेबी मो, मोर जा तो मा पाखकू गुणगुण हेउतिला रोशनी। प्रथम स्त्री रो मृत्यु परे खाली रोषेईबास करी पिलाकू संभाळिबा पई रोशनी को विवाह करिथिला सूरज। नहेले साबत मा न आनिबा पई समस्ते कहुथिले। कोन करा जाई परिबो एबे? से तो गैरेज रे दिन सारा रहिबो, पिलांकू किए देखिबो। सेथिपाई समस्तଙ୍କ बारण सत्वे से द्वितीय विवाह करिथिला। जाहा भात गंडे फुटाई किए जणे पिलांकू आहार देबाकू तो थिबो। खाई पी सूरज चलीगला परे रोशनी रा दिबा स्वप्न आरंभ हो जाए। केतेबेले मार्केट तो, केतेबेले टिकटॉक वीडियो और पुणी केतेबेले पार्लर रे देखिबाकू मिले ताकू। रुना को ता भौणी ही मुख्यतः संभाली थाए। मा मा होई धाई गले केतेबेले विधात, केतेबेले लात गोइठा खाई तळे गडु थाए रुना। ओ रुनार नानी ही ताकू मा ठारू दूर को घोसारी नहीं जाए। रुना बुझी पारेनी नुआ मा ताकू देखिले एमिति काहेकि हुए। से तो खाइबा को हैरान करूनी किंबा जोठी सेठी झाड़ा परिश्रा करू नाही, हेले भी मा ताकू देखिले काहेकि चिड़े के जानी। रुनार मा कोल को टिके लोभ, कोଳରେ न शोइले ताकू निद हुएनी। ता निज मा ताकू ओ नानी को कोଳରେ पुरे केते गल्लो करथिला, एबे भी रुनार मन अछि। कुआडे चली गला से? रुना जे मा को खोजी नाही ता नुहे। मंदिर पाई पाख टगर गछ, जय मंगला चाट स्टॉल पछ सबुठी देखि सारिछि, हेले मा को आउ पाई नाही। मा पुणी जिपा आगुरु बापा को कहूतिला, मु चालिली, मो पिला माने तुमको लागिले। पड़िसा घर भानुआई कहती जे ये जो आम घर को नुआ आसी से पुणी मो साबत मा बोली, हेले बापा तो कहती मोर से पुराणा मा पुणी नुआ मा रूप आसी। कहा कथा सत? पुराणा मा तो विधा गुढ़ा मार नथिला केबे, सबुबेले खाली मोरुना हेउथिबो, हेले नुआ मा तो सबुबेले विधा गुढ़ा मारुची। एणे रोशनी नुआ मा भूमिका रे अवतीर्ण हल्ला पर ठारू तार स्वप्न गुड़िक आकाश छुँ थाए। केबे निजर घरटी हेबो किए जानिछि। निजर गोटे पुओ, हाँ गोटे यथेष्ट, पुओ हेउ अबा झियो, बगीचाटे भी थिबो, सतरे कौन एसबू सत हेबो? ए जो 2टी कंटा अछंती एंकु कुआडे नेबी? भानुआई कहूतिला, आलो तू जानिनु सूरज को खुशी रखियाकू हेले ता पिला दुहिंकू आदर जत्न करिबाकू हेबो, तेबे जाई तो स्वामी तोर। मो हातरे हेबो नाही आई, पोता मुही खंडिक, मौन मुही हेले कौन हेबो? काम दामरे धुरंधर, बहुत साहाଯ୍य करुची, बाबुची केते दिन परे सबु काम तारी हातरे करेइबी बोली। हेले ए जो नेउल मुहा चुचुंद्रा गटिक मो रक्त शोषी खाइलाणी, जुआडे गले पछरे पछरे गोड़ोथिबो बौ बौ बोली, एठु मोर मुक्ति नाही। धैर्य धरी काम कर, से पिला दुहिंग लागी आज तू सूरजर पत्नी, आउ केते मास परे ता निजर ग्यारेज हेबो, ता पाखरे गदाय लोक काम करिवे, सेइठु कोन ना गाडीर शोरूम भी गोटे करिवो बोली कहूतिला। तोर भविष्यत उज्जवल, ता पिलांग उपरे एमिति हेले केमिति हेबो कहिलु? कोन करिबी आई, सौतुनीर पुओ को देखिले केमिति गोटे साबतिया साबतिया गंध आसुची। साबतिया गंध कौन किलो?
ମୁଁ ତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେଇ ସାବତ ଛୁଆ ହିଁ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ନେବ। ତେଣୁ ସାବତିଆ ଗନ୍ଧକୁ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ଭାବି ଆଦରି ନେଇଥା। ସେଦିନ ସୁରଜର ଗ୍ୟାରେଜ ମାଲିକ ରାଉରକେଲାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସୁରଜ ଓ ଆଉ 2 ଜଣ ମେକାନିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ମାଲିକକୁ ଆଣିବେ ଓ ଗାଡି ସଜାଡି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହିଁ ରୋଶନୀକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସୁରଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶୋଇ ରହିଥାଏ। କି ଅବସ୍ଥା କଲ ହେ ପ୍ରଭୁ! କିଏ ଅଛି ଏବେ ମୋର? ସବୁଯାକ ତ ସାବତ ଛୁଆ, ପର ରକ୍ତ। ନିଜର ହୋଇଥିଲେ ସିନା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଭାଗ୍ୟ। ବାଉଳି ଚାଳି ହୋଇ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହୁନି। ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଝିଅ ଆସି ଡାକୁଛି ଉଠିବା ପାଇଁ। ରୋଶନୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ଅସୁର ଗୁଡାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ଡାହାଣୀର ଛୁଆ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଇବି ହେଉଥିବେ। ଚିତ୍କାର କଲା, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ଲୋ? ଆଜି ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଗିଳେଇ ପାରିବିନି। ବାହାରେ କଣ ମିଳୁଛି ଯା ଗିଳି ପକା। ମୋ ନିଜ ପିଲା ହେଇଥିଲେ କେତେ ସେବା କରିଥାନ୍ତେ ମୋର। ପର ପିଲା ଯେତେ ହେଲେ ପର କେବେ ନିଜର ହେବେ କି? ତୋ ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣିଛି ମା, ନେ ଖାଇଦେ। ବାପା ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରି ଔଷଧ ବି ଆଣିଛି, ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବୁ। ନେ ଉଠ ଶୀଘ୍ର ମା। ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କେତେବେଳେ ରୋଶନୀ ଶୋଇପଡିଛି ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ଆଖି ବାଟେ ପାଣି ବୋହିଲା ପରି ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସେ ଜାଣିପାରୁନି କାନ୍ଦୁଛି କି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରି ତ ଲାଗୁନି। କଣ ହେଇଛି? ମୁହଁ ବି ଚାରିଆଡେ ଓଦା ଓଦା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କଣ? ଏ ରୁନା ମୁହଁଟାକୁ ମୋର ପାଣି ସରସର କରିଦେଲାଣି। ମୋ ମୁହଁଟା ତାର ଖେଳିବା ଜାଗା ଭାବୁଛି କି? ହଉ, ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାର ହାଡ ଗୋଡ ଚୂନା ନ କରୁଛି ମୋ ନାଁ ବି ରୋଶନୀ ନୁହଁ। କପାଳ ଉପରେ ଭାରି ଭାରି କଣ ଗୋଟେ ଲାଗିବାରୁ ହାତ ମାରି ଦେଖେ ତ ସୁରଜର ଗୋଟେ ରୁମାଲକୁ ଓଦା କରି ରୁନା ବସି ରୋଶନୀର କପାଳରେ ଥାପୁଛି ଓ କାଢୁଛି। ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣି ଧାର ଧାର ହୋଇ ଆଖି ନାକ ବାଟେ ବୋହି ଆସିଲାଣି। ଝିଅ ବୋଧେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରାତି ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସତରେ ଏମାନେ ମୋର କିଏ? ମୁଁ କିଏ ଏମାନଙ୍କର? କଣ କରିଛି ଆଜିଯାଏ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଖାଇଲେଣି କି ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ମରିଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ଭୁଲରେ ବି ପଚାରି ନାହିଁ। ଅଥଚ ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଥରେ ବି ପିଲା ଦିଟା ମୋ ନାଁରେ ସୁରଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ତ। ଠିକ୍ ମୋର ନାରୀତ୍ୱ। ବାଉଳି ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା ରୋଶନୀ। ତାଳି ମାରି ମାରି ଡେଇଁଲା ରୁନା। ନାନୀ ନାନୀ ଦେଖିବୁ ଆ, ମା ଭଲ ହୋଇଗଲା, ଉଠି ବସିଲାଣି। ଟୁନୀ, ଆଲୋ ମା ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ। ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଚୁପଚାପ ମଣିଷ ସେ ଘରେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଚୁପ୍ ରହି ଜହର ପିଇବା ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ରୁନା, ତାର ମୋ ପରି ଡାହାଣୀ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଆସୁଛି କେମିତି? ରୋଶନୀର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଫଳଫଳ ମାନୁ ନଥିଲା। ମା, ତୋ ପାଇଁ ରାତିରେ ପିଇବୁ ବୋଲି କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ତୁମେମାନେ କଣ ଖାଇବରେ ଆଜି? ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ତ ଆଉ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଚାଲ, ମୁଁ କଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦିଏ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁ ବସ୍ ମା, ଡେଚିରେ ସର ଟିକେ ଲାଗିଛି। ପାଣି ଦେଇ ଗରମ କରିଦେଲେ ରୁନା ପିଇଦେବ। ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ଚଳାଇ ଦେବି। ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲୁ ନା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି। 2 ହାତରେ ରୋଶନୀ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ରୁନାକୁ ଏବେ ମାର କୋଳ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଶୋଇବାକୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ରୋଶନୀକୁ ରୁନା ଦେହରୁ ସାବତ ଛୁଆ ବୋଲି ସାବତିଆ ଗନ୍ଧ ଆଉ ଆସୁନଥିଲା। ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।